Marafiki ni watu wa muhimu sana kwenye maisha yetu, na ni muhimu pia kuchagua marafiki wazuri. Tunaona mfano mzuri, Yesu pia alichagua wanafunzi. Hakutaka kutembea na kila mmoja, no, alichagua wanafunzi wa kuongozana nao, wa kuambatana nao. Kwa hiyo hata kwenye maisha yetu pia, kwenye cycle yetu, tuwe na marafiki wa namna mbalimbali, lakini tuhakikishe kwamba hatukosi marafiki ambao ni wacha Mungu, ambao wana hekima ya Mungu ndani yao, kiasi kwamba kuna mambo ambayo yanaweza yakaharibika, wanaweza akatusaidia kwa urahisi, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo hayawezekani kwa akili za kibinadamu na kwa fahamu za kibinadamu, yanahitaji tu msaada wa Mungu. Na unapokuwa na marafiki wacha Mungu, ni rahisi pia kusaidika mambo yanapokuwa hayajakaa vizuri. Kwa sababu urafiki, ushauri wa rafiki una nguvu kuliko ushauri wa mtu from nowhere. Kwa mfano mtu wa Mungu Ayubu, marafiki zake walipomwendea baada ya kuona kwamba Ayubu mambo yake yameharibika, hali yake ni mbaya, walimwambia kwamba pengine umetenda dhambi, mtu wa Mungu, inabidi utubu mbele za Mungu. Unaona? Lakini marafiki wa Ayubu wangekuwa ni watu ambao ni watu wa kutegemea uchawi, watu wa kutegemea uganga na thanamu. Maana yake ni kwamba wangemwambia Ayubu, tunakwambiaga siku zote Mungu wako wewe ni bure, Mungu wako hana kitu, Mungu wako hana maana. Wangemwambia maneno hayo Ayubu. Wasingemwambia kwamba umemtendea Mungu dhambi, no. Wangesema kwamba wewe Mungu wako si kitu, Mungu wako si lolote. Unaona? Ni kweli kwamba hata alivyosema kwamba umemtendea dhambi Mungu, pengine ni kweli kwamba alikuwa amekosea, kwa sababu alikuwa hawatambui mpango wa Mungu juu ya yale mapito ya Ayubu. Lakini bado sio mbaya, kwa sababu wanamdirect kule kule kwa Mungu aliye hai. Lakini wangekuwa ni watu ambao wao wanategemea uchawi, wanategemea uganga, maana yake ni kwamba wangemwambia Ayubu, twende kwa mganga wetu. Kuna mganga wetu yuko Sumbawanga, kuna mganga wetu yuko Ngende, kuna mganga wetu yuko Malawi sehemu fulani, kuna mganga wetu yuko Zambia, kuna mganga wetu yuko sehemu fulani kule kwenye kisiwa cha Ziwa Victoria, kuna mganga wetu yuko maeneo fulani. Wangemjaza hayo maneno kwamba Mungu wako si kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wako mbali na Mungu. Kwa hiyo hata wewe ukiwa hauna rafiki ambaye ni mcha Mungu, marafiki wanaokuzunguka ni marafiki ambao wanategemea uganga na uchawi. Maana yake biashara yako ikifeli, mahusiano yako yakivurugika, ndoa yako ina malumbano, mambo yako yasipoenda vizuri, kazini kunaonekana kuna kwama, mambo hayaeleweki, watakwambia sehemu ya kwanza ya kwenda ni kwa mganga na kwa wachawi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatengeneza cycle nzuri ya marafiki ambao wanaweza kusaidia kusogea karibu kwa Mungu zaidi kuliko kukupeleka mbali na Mungu. Umebarikiwa sana.